مرحبا بكم الناس الكل. اليوم ان شاء الله فما un nouveau streaming باش نعملوه. La question elle va être quelle plateforme technologique choisir pour un site de vente en ligne. Donc vu la crise نتاع coronavirus برشا عباد تحب elle veut se lancer dans la vente en ligne. Donc هنايا احنا la question نتاعنا يعني principalement c'est pas de comparer هنايا sur le plan يعني technique يعني c'est pas ça l'objectif يعني principalement, mais l'objectif نتاعنا c'est de vous donner que c'est une يعني c'est un webinaire qui est principalement معناتها dédié يعني pour les décideurs باش يعطيهم فكرة c'est quoi les outils اللي فما. donc شنو الحاجات اللي يجموا يستعملوها كيفاه زاد يجموا زاد يستعملوهم. Donc l'idée principale c'est de vous donner des éléments de réponse par rapport à ça. وشنو الفلسفة اللي فما وراء كل يعني plateforme. Alors principalement donc باش نشوفوا هنا. Alors principalement en fait il y a trois grandes méthodes de développement de sites web. Il y a ce qu'on appelle les plateformes qui sont ce sont les sites qui sont prêts à l'emploi de type Shopify ou la Wix. Donc l'intérêt نتاعهم. Deuxièmement, il y a les CMS open source. Donc il y a de type WordPress, PrestaShop, Drupal, Magento. Donc شنو un CMS وشنو زاد هنا زاد معناتها open source. Et troisièmement, c'est le développement spécifique. Alors, le développement spécifique, on est bien sûr ce que باش نعملوا un site web de A jusqu'à Z. le développement نتاعو بالطبيعة باش نعيطوا على الديفلوبور équipe كاملة لازم تكون حاضرة واللي هي elle va développer tout ça. Alors, l'idée numéro 1 هنا ce sont les plateformes, ce sont les sites prêts à l'emploi. Alors, qui ont des sites prêts à l'emploi, il y a principalement deux principaux plateformes في العالم لكن فما برشا مدفرين زاد اللي يجمعوا يعطيو نفس الريزولتا. mais les deux les plus utilisés في العالم هي Wix ولا Shopify. Alors في الكام تاع Wix باش ندخلوا باش نحل معكم البي سي تاعنا. Alors, il faut aller, c'est très simple, نمشيو للwix.com. Donc l'intérêt هنايا c'est نتاع Wix هي c'est une plateforme اللي تعطيك des milliers de templates حاضر. معناتها هنايا عبارة على معمل c'est une هنايا معناتها industrie. on n'a pas vraiment معناتها ماكش تقعد معناتها باش تحكي مع des développeurs ولا مع حاجة كي. donc هنايا حتى كي نحل السيت نشوفو يقولك créer un site internet de qualité professionnelle. الفكرة aussi elle est très simple, c'est que باش نلقاو فما des milliers de templates في العالم et ces templates là من بعد donc هنا مثلا نجم نمشي على template. alors et sur ces templates là باش نختاروا un modèle حاضر. ce qui est très bien avec Wix c'est que on n'a pas besoin d'avoir t'as des connaissances في l'informatique ou في le développement. juste c'est un abonnement. donc c'est très simple باش نختاروا معناتها un template qui est déjà prêt et à la fois suite à ce template là باش نعملوا t'as des modifications. donc une fois باش نختاروا حاجة باش نحطوا عليها الباقي تاع les données اللي نحطوا عليهم احنا اللي هما principalement اللوغو نتاعنا التكست نتاعنا. et avec Wix ولا avec Shopify au bout de 15 minutes باش ناخذوا معناتها السيت نتاعنا يكون حاضر. donc كيما هنا la connexion est un peu lente. donc مثلا عندنا toute une panoplie de templates حاضرين déjà. une fois نختاروا التمبليت اللي حاجتنا بيه on va juste appuyer على modifier. une fois modifié باش نبدلوا ولو فما هذا باش نحطوا هنا اللوجو نتاعنا باش نحطوا غادي كذا التكست نتاعنا والتصاور اللي نحبوه.
Donc l'intérêt avec ces plateformes-là, c'est que c'est des sites qui sont حاضرين au bout de 15 minutes grand max. L'intérêt aussi, c'est qu'il n'y a pas de frais de maintenance. C'est un mode SaaS, un software as a service, donc on va payer les prix, ça démarre à 15 dollars et ça peut aller jusqu'à jusqu'à 100 dollars. Toute la partie maintenance وكل شيء حاضر. Donc نحكيو من بعد ونشوفوا شنو يعني l'intérêt نتاعهم شنو يعني c'est quoi les avantages et c'est quoi les inconvénients نتاعهم. Alors الفكرة الثانية اللي فما هي c'est principalement تاع les CMS open source. Alors les CMS les CMS open source فما un large choix. Principalement فما يعني WordPress. Donc WordPress presque 40% من les sites في العالم يستعملوا يعني في WordPress. Donc WordPress نجمو نزيدوه فما زاد ان بلوجين يعني معروف اللي اسمه نتاع WooCommerce دونك يولي معناتها ان سيت نتاع فونت اون لين. فما زاد يعني PrestaShop معروف برشا في تونس بريسك ما جو بونس كو فما 70 à 80% دي سيت ويب اي كوميرس يستعملوا يعني في PrestaShop. وفما des CMS qui sont un peu plus disons يعني pointus donc أصعب شوية كيما مثلا يعني Drupal ولا Magento 2. الفكرة شنو يعني هو CMS؟ CMS هو c'est Content Management System. et الفكرة هي شنو؟ الفكرة c'est que فما قالوا اللي هي presque 80% des sites web يتشابهوا لبعض. معناتها c'est 80% les sites الكل تخدم فما une page d'accueil, un menu, un slider إلى غير ذلك. donc قالوا عليه ما نعملوش au lieu que باش نقعدوا à chaque fois نحضروا في كل شيء de A jusqu'à Z. pourquoi ne pas préparer ça? ok محمد باش نقص على الاخر c'est bien. ان شاء الله هكا صوت خير محمد c'est bon. alors donc باش نعاود هنايا. donc الفكره هنايا قلنا اللي فما avec les CMS معناتها open source. donc فما un large choix نتاع des applications نتاع des CMS. donc فما principalement يعني WordPress كما قلنا 40% des sites web في العالم يستعملوا يعني في WordPress هو c'est principalement pour les sites يعني institutionnels لكن نجمو نزيدوه avec des plugins. فما un plugin نتاع vente en ligne معناتها WooCommerce يولي عبارة على site de vente en ligne. alors PrestaShop c'est un des CMS les plus utilisés في العالم. PrestaShop في تونس مثلا نتصور فما 70% des sites de vente en ligne يستعملوا في PrestaShop étant donné que يعني relativement يعني c'est facile. اوكي معناتها اسهل كنقارنوه بارابور معناتها Magento 2. et من ناحية أخرى aussi فما aussi fait des CMS qui sont un peu plus puissants qui sont aussi يعني plus robustes كيما ستيل مثلا نتاع Drupal تو في الفيرسيون 8 ولا في الكام تاع Magento اللي يقبل des grands sites de vente en ligne. alors CMS شنو يعني بالضبط؟ CMS هو c'est Content and Management System. عبارة هي يعني c'est un logiciel, c'est une application dont on peut dire que 60% du site il est déjà prêt. معناتها هما اش قالوا اللي فما à quoi ça sert chaque fois باش نعاودوا باش نعملوا معناتها هي الستركتور الكبيرة نتاع لي سيت ويب الكل يتشابهوا لبعض. que ce soit في السيت نتاع لي فونت اون لين مثلا ديما فما une page d'accueil, un slider كي سيستم دو بانيي فما باش نعملوا بيه يعني باش نختاروا بيه يعني لي برودوي لا باج تشيك اوت اكسيتيرا دونك من بعد الباسيشن كوموند. دونك قالوا احنا باش نعطيو هذايا حاضر اي توت لا كوميونيتي من بعد شنو باش تعمل من بعد احنا وقت نهبطوا مثلا يعني ووردبريس ولا PrestaShop on va se concentrer principalement sur la personnalisation نتاع السيت ويب. معناتها احنا باش نختاروا بريسك 80% باش يكون هذاك ولا de 80 à 60% حاضر والباقي سي جوست يعني سي دو لا بيرسوناليزاسيون باش نختاروا تمبليت نحبوا عليه باش نختاروا زاده دونك تصاور سي كوا لو كونتوني اكسيتيرا. alors بالطبيعه نحكيو من بعد chaque méthode elle a des avantages et des inconvénients. alors
احنا فسرنا شنو يعني هنا يعني سي ام اس، مش شنو يعني زاد هنا زاد معناتها اوبن سورس. اوبن سورس هو ça veut dire que c'est une application dont le code source نتاعها يعني محلول معناتها، يعني c'est une licence معناتها يعني جي بي ال يعني جينيرالمون. واللي ليسونس هذوما ماهيش ملك نتاع شركه، ولا تنجم تكون ملك يعني شركه لكن حطتها لو كود سورس نتاعها il est disponible. ينجم يكون عبد il a des connaissances هكا un peu يعني pointu، ينجم يدخل و معناتها يشوف سي كوا لو كود سورس، ينجم حتى زاده مثلا يبدل فيه ولا يستعمله ويولي حتى يعني اللوجيسيال نتاعو. دونك هذا هو يعني الاوبن سورس. تنشوفوا هذايا فيها باهي وفيها خايب. هذا يعني généralement les CMS on est معناتها open source. Alors si on a معناتها un besoin qui n'est pas très spécifique, ça peut être une bonne solution. Choix 3, c'est le développement spécifique. Le développement spécifique, on a donc vraiment toute une panoplie de langages. Vraiment le PHP, Java, Java Bido, le JavaScript, ces 5 dernières années, معناتها هو بيدو جاب زاد بلان دو فاريونت اللي هما اصلا زاد يعني جافا كيما ستيل نتاع المونجولار، كيما فما يعني رياكت النوت جي اس. بالطبيعه كل وحده عندها انت الانتيري نتاعها. هذوما سو سون دي تكنولوجي بلوتو نتاع ديفلوبمون نتاع الفرونت اند، الوغ كو النوت جي اس اكسيتيرا سي بلوتو سي بور لو يعني باك اند. الوغ دونك هنايا احنا نحبوا اللي نقارنوا هنايا برينسيبالمون. Ce qu'on veut faire, c'est de comparer, non pas sur le plan technique, parce que honnêtement, معناتها مش توا لأنه زاد هو c'est un débat كبير على الآخر معناتها ماناش نقولوا شكون خير. C'est sûr que في الكام تاع développement spécifique, techniquement, c'est beaucoup plus robuste. ولا علاقة, on peut pas les comparer avec des sites prêts, hein, c'est pas la même chose. Mais اللي نحبوا نقارنوا احنا principalement, c'est de comparer ça sur l'aspect نتاع البيزنس معناتها يعني sur l'aspect نتاع نتاع l'impact يعني على الشركة. Alors si je vais comparer ça هنا par exemple, on peut faire une comparaison des solutions technologiques هذوما sur 5 يعني critères principalement. Alors le critère 1 c'est le critère coût, le critère 2 c'est le critère temps, le temps de développement اللي هو بيدو زاد عنده علاقة مع الكو. Le critère 3 de comparaison c'est le critère de sécurité مهم برشا. Le critère 4 très important c'est le critère de la maintenance لأنه كيما يعني في الاسبي نتاع لي زامبريمونت نجمو نشريو امبريمونت رخيصة من بعد لو كو دو مانتنونس نتاعها يطلع قد لو كو داكيزيسيون ولا حتى بعض ساعات اغلى معناتها لو كو نتاع المانتنونس بالاحبار اكسيتيرا. Et surtout, on a dit la sécurité, mais c'est plutôt c'est une flexibilité. Ok. Alors, on va noter ça. Quel يعني critères sur 5. Donc, si je vais commencer avec les plateformes, on est principalement donc les plateformes qui m'a style ta Wix, qui m'a style ta Shopify. C'est sûr que le coût il n'est pas cher du tout. Donc, on peut commencer des plateformes كما يعني شفنا في الكام تاع ويكس يعني مثلا سي دي كو كي فون كومونسي ان 15 دولار بار موا معناتها ليكيفالون في تونس تاع 45000 اللي هي معناتها ماهيش غاليه يعني جمله. اوكي. الوغ لو كو نيميرو 2 دونك هنايا سي جو في كومباري سا سور 5 دونك 5 على قد ما تطلع 5 ça va حاجه باهيه. دونك هنايا je vais dire que pour les plateformes c'est 5. Le temps, c'est très important parce que le cas de Wix ou de Shopify, on peut faire un site web très simple au bout de 15 minutes. Donc aussi impossible de يكون نفس الكا في les CMS open source ولا في le développement spécifique. Donc ça va être du 5 aussi. Et sécurité. Alors, la sécurité, هنايا في les cas de ta plateforme, on va bénéficier de tous les forums في الكا de Wix ou de Shopify, c'est des grandes multinationales. C'est des startups très, très importantes, donc عندهم quand même يعني sur le plan de ta sécurité معناتها أمورهم يعني واضحة. donc aussi c'est 5 et on n'a pas besoin هنا باش نكونوا احنا نعملوا maintenance نتاع السيرفر نتاعنا.
Sur le coût de la maintenance aussi, c'est très important parce que هنايا ماناش احنا باش نعمل maintenance, mais هما عندهم les équipes نتاعهم باش يعملوا maintenance, c'est aussi un 5. Alors, le seul problème هنا في les camps تاع plateforme, c'est la flexibilité. ولو في Wix ولا في Shopify عملوا plein d'efforts معناتها باش يعطيو un peu plus la main باش تكون فما une personnalisation, mais ديما باش نبقاو ديما يعني محصورين بالتمبليت اللي باش يعطيوهولنا. Donc on peut dire que c'est juste ici on va lui donner une note de 2. Ok, donc c'est pas très flexible, 1, 2, hajak. Alors, pour les CMS open source, les CMS open source principalement, donc qui m'a le cas de WordPress, fait le cas de PrestaShop, voilà où fama des CMS qui sont un peu plus pointus, hein, m'a fait le cas qui m'a Magento 2, m'a Drupal. Alors, le coût, généralement, c'est vrai que pour un CMS, le coût de WordPress ou le coût de Magento 2, mais sauf que relativement, quand on a un développement spécifique, donc on est quand même archas choya. Donc on est, mais je compte qui le compte de la plateforme, on peut pas faire des sites à 15 dollars par mois, mais ça va être relativement pas cher. Donc on peut dire 3. Le temps, on est le temps, sachant que presque, disons, 50% ou la 60% noyau hadr. Presque, on va se concentrer principalement sur le déploiement de ta solution, sur le paramétrage et sur la personnalisation. Donc on va dire aussi qu'il est de 3. La sécurité, ça peut être un problème. Ça peut l'être, sachant que le cas les CMS, c'est des CMS qui sont open source, donc le code source il est ouvert et généralement il a des bonnes intentions باش يشوف le code source, donc باش يعمل حاجه تكون باهيه كيما يجيك عبد aussi avec des mauvaises intentions باش يشوف فين فما يعني des failles. Donc يجب يعني يصدغل خاطر عنده le plan نتاع CMS الكل, donc يجب يعني يعرف فين. Donc on va dire que c'est ça fin femme يعني المشكل, on va dire que c'est 1 ou 2. OK. Alors la maintenance ça peut l'être. Alors le coût de maintenance, moi je peux dire que pour des sites comme WordPress ou le PrestaShop, le problème de la maintenance il est moyen خاطر يعني généralement femme يعني des ressources, femme يعني plein de développeurs اللي عندهم des connaissances, étant donné que c'est une plateforme اللي برشا عباد قاعدين يستعملوا فيها. Ça peut l'être moins pour des plateformes de type نتاع Drupal ولا نتاع Magento 2. OK, أقل شوية. Sauf que la maintenance من شيرة أخرى aussi حتى ولو فما يعني مشكل في le coût de la ressource, mais généralement يعني WordPress ولا حتى pour des CMS un peu plus pointus في الكان تاع Magento 2 مثلا, يعني c'est un CMS اللي برشا عباد قاعدين يستعملوا فيه يعني في العالم. دونك جينيرالمون مانيش نلقاو يعني مشكله كبيره في الكام نتاع الماتنونس, نجمو نلقاو عباد خادمين عليه. دونك on peut dire que c'est 3. Alors l'intérêt هنايا c'est aussi يعني c'est la flexibilité, مانيش محصورين كيما في الكام تاع ويكس ولا الكام تاع شوبيفاي. On a quand même une marge de manœuvre très importante, نجمو relativement نعملو حاجات كبار برشا حتى sur des CMS, on peut dire que c'est 3 ou 4. Alors, le développement spécifique, c'est généralement lorsqu'on a un besoin qui est très spécifique. Généralement, في الكا متاع بنك, في الكا متاع ستارت اب تحب تعمل une application avec une user معناتها experience très spéciale, حاجة vraiment ما فماش كيفها. مثلا نتصور غدوة عبد باش يعمل une application نتاع الاناليز نتاع الكريز نتاع الكوفيد, باش يعمل ان سيت دو فونت اون لين سبيسيال, يحب يعمل مثلا اون ابليكاسيون كيما ستيل نتاع اوبر. دونك هذوما الكل. دونك الحل هنا il faut aller vers le développement spécifique. Alors le développement spécifique زاد فيه راهو كيما قلنا فيه un choix très très large. معناتها le choix نتاع développement spécifique il peut aller فما soit باش نعملو from scratch, mais femme aussi avec des frameworks ils sont presque toute la partie un noyau cœur
حاضرة كيما ستيل مثلا يعني لارافير ولا سymfony. Bon, l'intérêt c'est pas de comparer ça sur le plan technique hein, mais d'avoir ça en tant que choix يعني technologique. Alors le coût اللي باش نبدا به قبل هنايا في الديفلوبمون سبيسيفيك هي سي لا بارتي طون. alors le temps هنايا étant donné que presque كل شيء باش نعاودوه de A jusqu'à Z. donc le temps هنايا c'est un grand problème. donc هنايا généralement مثلا كنقارنوا باش نعملوا ان سيت دو فونت اون لين كونوا نعملوه على دي سي ام اس اوبن سورس ولا sur de développement spécifique ça peut aller de 3 à 4 fois le temps normal. معناتها un site de vente en ligne يعني على PrestaShop يجب يحضر يعني في جامعة. un site de vente en ligne de développement spécifique ça peut aller jusqu'à 4 mois عادي معناتها. Sachant que le développement spécifique, ils n'ont pas la même maîtrise. Donc il faut toute une équipe de développement. Donc un développeur front-end, un développeur, toute la partie, les templates, un développeur back-end, il va développer le noyau, tout ce qui est une base de données. Parfois on fait appel aussi à des designers, l'UI ou l'UX. Donc parfois aussi on doit faire appel aussi à des développeurs mobile. Les عباد qui ont des connaissances وفهمت في sachant les femmes يعني deux plateformes très connues اللي هما يعني iOS et Android et pas forcément تلقى نفس الشخص اللي يجم يخدم على الأندرويد il peut développer يعني على l'iOS. donc نشوفوا les femmes c'est une équipe quand même assez large donc باش نكبروا فيها l'équipe أكثر وقت. donc هنايا et aussi avec des risques اللي كانوا زي البروجي يعني ما نجحش كان فماش فريمون يكون معناتها يعني مجدود بالكدا يعني بروجي. دونك هنا لو طون il est de 1 باسكو يعني جينيرالمون هذه مشكله كبيره حكايه الوقت. دونك كي نقولوا الوقت اللي هو شويه على الاخر دونك لو كو il va être aussi très élevé. دونك لو كو معناتها هنا حاجتنا بعباد تكون معناتها ايكيب مينيموم 3 ولا 4 بيرسون. en plus de ces 3 à 4 personnes فما زاد الوقت. à part le chef de projet aussi, les Bichikoun font. Donc on va dire que c'est un. Alors, le développement spécifique, généralement, c'est le cas, mais généralement, la sécurité mais les CMS open source. C'est très rare, ou la presse, ne fait jamais. باش نشوفوا des sites de banque ولا fait des startups هكا très sérieuses معناتها ils vont développer des plateformes ولا des applications en se basant principalement sur de WordPress. bon نجموا نلقاو حاجات un peu plus développées يعني على Drupal mais généralement on va faire appel à un développement spécifique باش نعملوا حاجه vraiment كيما احنا نحبوها حاجه جديده اللي فيها الكوتي نتاع l'innovation. donc on va dire que c'est du 5-4. Alors, le مشكل زاده هنا très important, c'est un problème de maintenance. لأنه في le développement spécifique, lorsqu'on va faire معناتها يعني développement تاع l'application تاعنا كل عبد et كل développeur عنده sa manière de créer le code et de développer le code. Donc, le problème هنا شنو؟ On peut faire un développement تاع l'application. لازم تكون انت يعني في ستارت اب ولا في شركه وانت ما عرفتش كيفاش ممكن تستحفظ على كل ليكيب نتاعك. ليكيب نتاعك خرجت ولا مشيت لقات خدمه اخرى ولا حاجه كي اي التكنولوجيا تبدلت ما عادش نجموا نلقاو شكون باش يعمل لنا الماتنونس ولا شكون باش يفهم الكود اللي فهم. Donc c'est très difficile هنا هذايا c'est un problème très important. Aspect maintenance في le développement spécifique c'est de savoir préserver l'équipe technique. Et c'est pourquoi aussi qu'on a dans plusieurs startups في العالم la partie technique معناتها يعني les développeurs في senior نتاع les startups c'est des actionnaires في وسط startup. En fait, ils sont actionnaires pour une raison qui est très simple, c'est de préserver ceux de les intéresser باش يقعدوا فيها startup parce que c'est pas juste حكايه نتاع salaire كاو parce que حتى كان تعطيه un salaire عالي يجم غدوه يخرج تبقى انت معناتها après 2-3 ans تبدلت التكنولوجيا صارت يعني ميز اجور يعني في الاندرويد ميز اجور على الاي او اس مثلا فما يعني فيرسيون جديده نتاع دي سيرفور ما عادش تمشي عليها l'application تاعك il faut aussi هكا ولا هكا il faut faire des nouveautés. donc
Là maintenant, c'est un très grand problème stratégique très important. Il faut savoir le préserver, il faut savoir préserver l'équipe technique de base. Et généralement, la solution la plus simple, c'est de distribuer une partie du capital. Donc ça peut être c'est un sujet, 5 à 10% باش ياخدوهم. Donc le problème de maintenant, c'est un problème technique, mais c'est un problème aussi stratégique pour la survie de la شركة. Alors, الحاجة الباهية في الديفلوبمون سبيسيفيك هذه أهم حاجة أبار معناتها لو كوتي نتاع السيكوريتي سي أسبي نتاع لا فليكسيبيليتي. La flexibilité c'est très important parce que on va faire généralement tout ce qu'on veut. Du moment qu'il y a les bonnes ressources معنا, les bons développeurs, l'équipe اللي حاجتنا بها, le projet il est bien cadré, il est bien défini, généralement ماهيش نلقاو يعني مشكلة كبيرة باش نعملوا معناتها الفليكسيبيليتي. دونك باش نعملوا اي حاجه نحبوا عليها احنا. اوكي دونك هنايا باش نمشيو للديفلوبمون سبيسيفيك. الوغ هذايا اون فيت حبيت نقول لكم دونك شنو هذه فكره تري رابيد، ما حبيتش نطول دونك جوست يعني 20 مينوت حاجه كي جوست معناتها شنو نقول لكم راهو سي با جوست معناتها ان سيت ويب دو فونت اون ليني. ما تغزروش جوست معناتها لو كوتي كور رخيص. اوكي فما رخص توا تنجم تعمل حاجه رخيصه، ما راك خمم كان هو البروجي نتاعك يمشي، خمم راك باش تستعمل البروجي يجم يمشي ومن بعد يجيك يعني بلوكاج ما تلقاش الناس. دونك توت لا كريديبيليتي اللي بنيتها تو معناتها كل فكره هذيك كل شيء راه باش يتيح في الماء. دونك يعني سي تري امبورطون سي كو باش تخمو سور لي 5 اسبي اللي حكينا عليهم اللي هما لاسبي كو مش معناتها زاد بون باش ناخذوا حاجه زاد اللي هي ماشيه مع البوزوان نتاعنا. دونك يفو فوار لاسبي كو سي تري امبورطون لو كو دو ديفلوبمون. Aspect sécurité, c'est très important aussi. Enfin, ma qui sont plus intéressantes que d'autres. Aspect flexibilité. Alors, quand on a un besoin spécifique, donc il faut aller, c'est sûr que vers le développement spécifique. Si on n'a pas ce besoin-là, donc on peut aller vers des CMS open source. كان حاجتكم سيت حاضر فيه ساعة تنجموا تمشيو ويكس ولا شوبيفاي سي تري رابيد سي تري سامبل اوسي. اسبي اوسي نتاع المانتنونس كيما شفنا كيما نعرفوا الناس الكل تنجم تشري مثلا امبريمونت رخيصة مي لو كو دو مانتنونس لو كو نتاع الحبار نتاعها بعد ساعات يبدا اغلى من الامبريمونت في حد ذاته. دونك سي تري امبورطون. لاسبي فليكسيبيليتي Voilà, aspect flexibilité, c'est très important parce que si on veut faire quelque chose de nouveau, sachant les presque 90% des sites web, c'est des templates, donc avec une user experience il faut aller vers des donc il faut aller faire ça, bon, c'est un coût quand même assez important. دونك هذا الكل كان حاجتكم بأي حاجة كلموني يعني مرحبا بكم. إن شاء الله تكون فيها الفايدة. نيزيتي با باش تكلموني في دونك عندكم الباج نتاعنا ولا سير يعني سور الميل نتاعنا يعني كونتاكت